अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। 6 दिसंबर 2024 ईस्वी मुताबिक 3 जमात-ए-सानी 1446 हिजरी बरोज़ जुमा। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, इसके लिए हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। सिक्किम्स की खुद मुख्तियारी की बहाली मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। हमारी मसाजिद, दरसगाहों और दीगर मजहबी मकामात के खिलाफ जाकर हमें तशद्दुद का शिकार न बनाया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का आज एनुअल डे मनाया जा रहा है, 42nd एनुअल डे। ये अस्पताल बना था इस मकसद से कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इलाज हासिल करने के लिए पीजीआई, एम्स वगैरह जाने की ज़रूरत ना पड़े। और इस अस्पताल ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत खिदमत की है, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं। जैसे कि आज प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर साहब ने भी उनका जिक्र किया। एक तो स्किम्स की जो खुद मुख्तारी थी, वो खुद मुख्तारी इनसे ली गई, उसको दोबारा बहाल करना है। इनका अपना इंजीनियरिंग विंग था, उसको वापस बहाल करना है। इनकी प्रोक्योरमेंट मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के ज़रिए होती है, लेकिन उसमें डिलेज बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ही प्रोक्योरमेंट करे, लेकिन वक्त की उसमें सीमा होनी चाहिए, वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आज कहा, जहाँ पे भी हम स्किम्स की मदद कर सकेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मरीज़ हैं वो यहीं इलाज हासिल कर सकें और उनको दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़ वगैरह जाने की ज़रूरत ना पड़े, यही हमारी कोशिश होगी। हमें फ़िलहाल बड़ी लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, हमें वो लड़ाई लड़नी है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया, हमारे साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान और उसके बाद असेंबली इलेक्शन के दौरान, इन दोनों इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं पे भी शिकायत नहीं आई कि उनको मजबूरन पोलिंग बूथ में लेके उनसे वोट डलवाए गए। अपनी मर्जी से गए और उन्होंने इस इलेक्शन को कामयाब किया, इस उम्मीद के साथ कि उनके साथ जो वादे किए गए, बिलखसूस रियासत का दर्जा वापस मिलने का, वो हमें वापस मिलेगा। अब उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत इख्तियारात के बगैर काम नहीं कर रही है। हमें कंट्रोल है कि मुलाजमीन को फ़राइज़ से गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया जाए। हम मुलाजमीन के खिलाफ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनका एहतिसाब हो और लोगों को हुकूक मिले। नायब वज़ीर आला। हमें उम्मीद है कि आइंदा साल 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की छुट्टियों के तौर पर देखेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के एजाज़ में 5 दिसंबर को तातील की तजवीज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को भेज दी गई है। नासिर असलम वानी। चिलकलान से कबल ही सर्दी के सख्त तेवर, बेशतर इलाकों में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -2.1, जबकि शोपियां में 5.5 डिग्री के साथ सर्द तरीन इलाका दर्ज। 8 दिसंबर तक मौसम जुज़वी तौर पर आबुर आलूद रहने का इम्कान। शबाना सर्दियों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात। नए तालीमी सेशन की शुरुआत के बाद जल्द ही स्कूलों में सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत सरकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सकीना इतो। देखिए, विंटर वेकेशंस ये तो एक रूटीन मैटर है। हर विंटर में छुट्टियां पड़ जाती हैं और इस विंटर में भी पड़ेंगी। लेकिन इस विंटर में ये था कि जो एकेडमिक सेशन जो चेंज हुआ है, जो एग्ज़ाम्स पहले मार्च में किए गए, उनको अब अक्टूबर नवंबर में लिया गया, नवंबर दिसंबर में। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हुए, बच्चे नए क्लासेस ज्वाइन करें। वो ठंड आज बहुत है, हद से ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड मेरे ख्याल से चिलकलान में भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते जल्द अज जल्द नए क्लासेस शुरू करके
ونٹر ویکیشن جو ہے وہ شروع کریں گے. ہم نے آلریڈی جو ہے اس کے لیے رول مقرر کیے ہوئے ہیں, اس کے لیے نارمز مقرر کیے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی پیرنٹ لوٹا جا رہا ہے, اس پیرنٹ کو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے گزارش کرتی ہوں آ کے کمپلینٹ کرے, کیونکہ کوئی بھی جو ہے انسان ہے وہ رول سے باہر نہیں ہے, نارم سے باہر نہیں ہے, چاہے وہ کتنے سے کتنا بڑا انسان ہو. اگر ان کو کہیں پہ لگتا ہے کوئی بھی شکایت ہو پرائیویٹ سکولز کے بارے میں, آ کے کمپلینٹ کرے, میرے پاس کرے, ڈپارٹمنٹ کے پاس کرے, اور ہم اس انسٹیٹیوشن کے خلاف کارروائی کریں گے. ہم نے پہلے ہی کہا ہے جو بھی رول سے پرائیویٹ سکول باہر جائے گا اس پرائیویٹ سکول کے خلاف کارروائی ہوگی. ایک تو باتیں ایسے بولنے ہوتے ہیں پریس میں, فیس بکس میں بیان بازی کرنے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو میڈیا میں لانا ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے. کرٹیسزم برائے کرٹیسزم نہیں چلے گا, لیکن اگر آپ کرٹیسزم کرتے ہو, اگر وہ کرٹیسزم آپ صحیح ثابت کرتے ہو, میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں اس پہ ایکشن کروں گی, لیکن مجھے آ کے کمپلینٹ درج کروائی. ایسے فیس بک پہ کہنے سے آپ میڈیا میں جائیں گے, پھر آپ کی چینل میں کسی اور کے چینل میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں نہیں چلیں گی. آپ پروف لا کے دیجئے, ایکشن کرنا ہمارا کام. مختلف وزراتوں یا محکموں میں خالی اسامیوں کا ہونا اور بھرنا ایک مسلسل عمل. مختلف محکموں کو وقتاً فوقتاً خالی اسامیوں کو مقرر کردہ وقت میں پورا کرنے کی ہدایت دی گئی. جتیندر سنگھ. پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے قریب مشکوک نقل و حرکت دیکھنے کے بعد فوجی اہلکاروں کی فائرنگ, جنگلات میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن جاری. دیہی علاقوں میں ٹریفک چالان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اہم پہل. ضلع لیگ سروسز اتھارٹی سری نگر کے ساتھ مل کر محکمہ ٹریفک کا خصوصی لوک عدالت پنچوں کا قیام. ودینہ مہلورا شوپیاں میں سرگرم ملیٹنٹ اور ملیٹنٹ ساتھی کی جائیداد پولیس نے مجاز اتھارٹی کی موجودگی میں کرک کر لی. لاور منڈا قاضی کنڈ میں سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی, 2 ملیٹنٹ ساتھی گرفتار, 2 رائفلیں اور دیگر اسلحہ ضبط کرنے کا پولیس کا دعویٰ. شیخ محمد عبداللہ کے 119ویں یوم پیدائش پر مقبرہ قائد پر پروکار تقریب. ڈاکٹر فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ اور دیگر زعماء نے گلباری اور فاتح خوانی ادا کی. جب سے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے, جب سے وہ رحمت حق ہو گئے, تب سے ہم یہ دن مناتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ڈیوٹی ہے, مورل ڈیوٹی, کہ ہم یہ دن منائیں, کیونکہ ان کے بہت احسانات ہیں جموں کشمیر کے لوگوں پر. جموں کشمیر کو انہوں نے سکھایا کہ آزادی میں آزادی کی سانس لینا کیا ہوتا ہے. غلام کی زنجیروں سے انہوں نے ہمیں آزاد کیا ہے, قید و بند کی صحبت سے انہوں نے ہمیں آزاد کیا. مہاراج کے ظلم و ستم 1931 کو ہم نہیں بلائیں گے, ہم نہیں بھول سکتے ہیں. ہم یہاں پر وہ نہیں جو شہید, جو یہاں پر 13 جولائی ہوا تھا یہاں پہ, ہم اس دن کو نہیں بھولیں گے جب شیر کشمیر کو ایک جو شہید ہو رہا تھا اس نے شیر کشمیر سے وعدہ لیا کہ شیخ صاحب ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے. اور شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے وہ ذمہ داری نبھائی. انہوں نے 22 سال اپنی ساری زندگی, اپنی جوانی جیلوں کی نظر کی, مگر تاکہ یہاں کے لوگ ترقی کریں, یہاں کے لوگ آزاد رہیں. سری نگر میں پولیس نے منشیات فروشوں کی 2 گاڑیاں ضبط کر لی ہے. اننت ناگ میں بدنام زماں منشیات فروش گرفتار, ممنوع مادہ برآمد. محکمہ اطلاعات دفتر گول رامبن 1 دہائی سے تالا بند ملازمین کی کوئی خبر نہیں. عوام میں طرح طرح کے خدشات, جلد ہی دفتر میں کام کاج بحال ہوگا. مقامی ممبر اسمبلی. کنڈ سے قاضی کنڈ تک سرکاری بس سروس کی عدم دستیابی باعث پریشانی. سرکار جلد از جلد بس سروس شروع کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں, مقامی لوگوں کا مطالبہ. اور آخر میں یہ خبر کہ کئی سالوں پہلے مقرر کردہ ریٹس کو ریوائز کیا جائے.
موجودہ مہنگائی کو مد نظر رکھ کے ہی نئی ریٹس کو مقرر کیا جائے. غیر قانونی طور پر اندرونی راستوں کے بجائے مین روٹس پر چلنے والے ای رکشاؤں پر لگام کسی جائے تو ہمیں میٹر نصب کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. آٹو رکشہ ڈرائیور حضرات کا سرکار سے مطالبہ. سر جناب مے گئی لگ بھگ 15 to 16 ؤری آٹو چلاوان. مسلہ ات پہ پکو میٹرس پہ ات مطلب خلاف کی ونان پکو میٹرس پہ مگر 2021 پہ ونیک تان ریورس گومت مطلب میٹر مطلب کھوت مطلب 5 رۄپین ژھوٹ سۄ گئی 10 رۄپین مطلب درٛۄجر گوٚو 21 پہ ونیک تان چینج گٔمٕژ اَسہِ میٹر ریوائز گوٚمُت کہین. أسۍ چھِ اعلیٰ حکامن ونان زِ تُہۍ کٔرِو اَسہِ میٹر گۄڈنیتھٕے ریوائز. تُہۍ وٕچھِو پانے سُہ پٮ۪ٹھ ونیک تان چھِ نمبر 1 نِمُت. اتھ پٮ۪ٹھ چھِ عیال مےٚ چھِ خۄدایس حوالہٕ 3 بچہِ مول موج سورُے چھِ أتھۍ آٹوَس پٮ۪ٹھ. جبکہ تُہۍ وٕچھِو أسۍ چھِ ونان دپان چھِ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے أسۍ تہِ پکو مگر اَسہِ تہِ دِیِن کانٛہہ سُہ رِلیکزیشن گورمنٹ دِیِن اَسہِ رِلیکزیشن سٲنۍ مُطالبہٕ بوٗزتن گۄڈٕ تُہۍ وٕچھِو پانے ای رکشا رکشاہن چھِ دِتمٕتۍ روٗٹس. ؤنۍتو تُہۍ مےٚ جناب ای رکشا روٗٹہٕ چھا پکان روٗٹسن پٮ۪ٹھ تِم چھِ اِلیٖگل یِم چھِ کھژان ژوٚڈ رُتہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ 20 کلوٗمیٹر جبکہ أسۍ چھِ ونان یِمن دپان چھِکھ تُہۍ پٔکِو سا پننٮ۪ن یِم یپٲرۍ نہٕ ٹریفک پکہِ یپٲرۍ یِمن گورمنٹن تِمن چھِ 72 روٗٹس چھِکھ اَتہِ دِتمٕتۍ تپٲرۍ پٔکِو تُہۍ مگر یِم چھِنہٕ پکان جناب کہیٖنۍ. یِم چھِ پنٕنۍ منمٲنی کران. أکیاہ بہٕ گوس وٕنۍ جناب گٲنٹہٕ 2 گٲنٹہٕ بعد آو نمبر چھانپوٗر تام اَتہِ وٕچھ مےٚ ای رکشا یہِ چھُ کرالپوٗر دوران. ؤنۍتو سر یِمن چھُنہٕ پرٛژھٲنی کانٛہہ. اَمہِ پتہٕ چھِ ای رکشاہس بیٛاکھ بیٹری آٹوٗ سُہ چھُ سٲنۍ ریٹ برابر نِوان جبکہِ تٔمِس چھنہٕ سٲنۍ ریٹ نِنۍ کہیٖنۍ. بیٹری آٹوٗ چھِ سبٕز کلر تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تتھ چھِ تِمن پرٛوٹ پٔرمِٹ نہ چھِ تِمن میٹر لٲگِتھ نہ چھِ تِم کاکد. ؤنۍتو سر أسۍ بھرو 8 کاکد تِمن چھِنہ کاکد بھرنُک کٕہٕنۍ تہِ حق. تُہۍ ؤنۍتو سر تُہۍ کٔرِو سٲنۍ کاکد چیک. أسۍ چھِ تیار پکنہٕ خٲطرٕ تِژھ کتھ چھنہٕ مسلہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مگر مسلہٕ چھِ نظرِ ثٲنی کٔرِنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ لۄکُٹ لۄکُٹ عیال. أکیاہ ییٚتہِ چھِ بٲے دٔپتو سُہ پٮ۪ٹھ کۭژاہ نمبر چھُو تۄہہِ نیُمُت اکھ نمبرٕہن چھِ نِمٕژ باقٕے چھِ سٲری ای رکشاہن پکان. اکھ گٔے تِم ای رکشا تِم وۄنۍ چھِ بیٛاکھ بیٹری آٹوٗ کوٚڑُکھ تِم چھِ سٲنۍ ریٹ برابر نِوان مطلب جبکہِ اگر أسۍ رۄپیہِ 50 چھِ نِوان اَتہِ تِمن چھِ رۄپیہِ 20 اَسہِ چھِ ونان سوارے دپان چھِ نہ یِمو تہِ ووٚن سۄے ریٹ. أسۍ چھِ ونان یِمن بیٹری چھِ پٔتۍ اگر یِم 50 بجاے 30 ونان ٹھیٖک چھُ مگر تتھ تہِ چھِنہٕ بیٚیہِ وٕچھتوکھ تِمن سر تُہۍ ڈاکمنٹس سٲنۍ ڈاکمنٹس تہِ کٔرۍتو چیک پتہٕ ننہِ تۄہہِ پاے. سر 15 to 16 ؤری گٔے لگ بگ آٹوٗ چلاوان. مےٚ ؤنۍتو تُہۍ سر اکھ کتھ أسۍ چھِنہٕ تُہۍ کٔرۍتو اَسہِ ڈاکمنٹ چیک پرواے چھُنہٕ کینٛہہ. سون مُدا تہٕ مقصد چھُ یِتُے یوت زِ تُہۍ کٔرِو سر 2021 پٮ۪ٹھ چھنہٕ وُنہِ تام چینج گٔمٕتۍ میٹر سیل کہیٖنۍ ٹھیٖک چھا. ریٹ چھِ سۄے کانٛدٕر ژوٚٹ ٲس رۄپیہِ سۄ ٲس 5 صُبحٲے اوس انان 20 رۄپین ژوٚٹ آز چھُ 500 انان دۄہے چھِ 100 رۄپیس ژوٚٹ انان. ہاکھ چھِ 20 رۄپیہِ کِلوٗ چھُ 100 رۄپیہِ کِلوٗ. وۄنۍ ؤنۍتو سر اَسہِ چھِ لۄکُٹ لۄکُٹ عیال سٲری چھِ أسۍ عیال بار. مےٚ ؤنۍتو سر أسۍ کیٛاہ کرو. وۄنۍ چھِ أسۍ تمام گورمنٹس تمام میٖڈیا تمام تۄہہِ تُہنٛدِ وسعت سان اپیٖل کران گورمنٹس زِ اَسہِ کُن کٔرِو نظرِ ثٲنی. أسۍ چھِ تیار پکنہٕ خٲطرٕ اَسہِ کٔرِو رِوِجن اتھ کٔرِو تُہۍ اَسہِ یوٗتاہ ریٹ چھِ 2021 منٛز گٔمٕتۍ وٕنکٮ۪س چھِ چلان 24 أکیاہ وارٕ کارٕ ژاو 25 تہِ وارٕ کارٕ تہٕ اِسلیے چھِ أسۍ ونان تُہۍ دِیِو اَسہِ رِوِجن یتھ ریٹس تُہۍ کھٲلِو أسۍ پکو. ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.